fɔ silamɛya y'a dama fɛn ye silamɛw de bɛ seli mana seli ti maa kɛ silamɛ ye silamɛ de bɛ seli o fɔtɔ an fɛ an ko seli tɛ silamɛya la silamɛya b'a dama seli b'a dama mɛ an y'a fɔ a don ka da kan maa o maa n'i ma seli e ye kafiri ka tila ka exemple bɛɛ di ni mɔgɔ min ko sa i fa ko i ma i ba ko i ma mɔbili ɲini ka di ala to ka taa juma na i ye mɔbili kura kura bɔ izini na k'a fɔ esansi la ka n'a jɔ da la i ba taala ma sɔrɔ mɛ don nana o ko a ye parasɔn don a la dɛ n'a ye accident kɛ o b'a to mɔbili ti cɛ u bɛ nɛgɛ ba min don mɔbili ɲɛfɛ la o don na a ma cɛ ɲɛ wa mɛ o ma mɔbili sɔrɔ yen n ye nin exemple in bɛɛ di n ye exemple in bɛɛ di mɛ o bɛɛ olu ti fɛ k'a faamu k'a kɛ se a ye dara dɔrɔn a ye wuli ne sinɔgɔbatɔ bi se u n'u karamɔgɔw bɛɛ ɲɛnɛma jɔlen la manil fana manil muhyi manil nasir manil kes manil wahab أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات أنكل الهرلا Allah ka su hɛrɛ di an ma, Allah k'an dɛmɛ, Allah k'an fanga se. Alhamdulillah, an donna araba la ka ban, il est 0h57. Bi ye araba ye, juin kalo tile 8, san 2022. An bɛ araba la, juin kalo tile 8, san 2022. Le mercredi 8 juin 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate silamɛya kalo min bɛ n'a bɛ fɔ ma Zulqaada bi y'a tile 8 walima tile 9 san 1443. Ustaz Berté Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 Groupe Les Croyants en balima mu'minu. Le vocal intitulé du maïe La tromperie de Cherif Ousmane Madane Haïdara. La tromperie de Cherif Ousmane Madane Haïdara. Au corps du maïe bamanangana Cherif Ousmane Madane Haïdara abe manipulation min kɛ mɔgɔ la ani ka mɔgɔ hakili suɲɛni min kɛ silamɛya la ani ka i hakili taloli kɛ quoi, c'est à dire ka i hakili suɲɛ k'i gosi hakili la. Est ce que a bɛ kan ka faamu? A b'o manipulation minnu kɛ ani o système minnu b'a bolo silamɛya la, an bɛ fɛ k'o de démasquer, ko c'est à dire k'a da kɛnɛ kan aw bɛ se k'a dɔn cogo min na. Aw y'a faamu wa? Plan caman b'a bolo kuma kɛcogoyaw la, système caman b'a bolo a ka laɲiniw kɔnɔ. Donc mɔgɔ minnu bɛ yen ni i hakili ma niveau dɔ sɔrɔ dɔnni na, a b'o système k'i la k'i gosi hakili la, k'i jagoya sɔn a yɛrɛ ta ye hali n'a ta tɛ tiɲɛ ye. Est ce que a bɛ kan ka faamu? O mɔgɔ caman de b'a nɔfɛ minnu bɛ kule a nɔfɛ parce que a b'u caman gosi o hakili la k'o ɲagamu, o yɛrɛ t'a dɔn sisan o bɛ mun kɛ bilen. Est ce que a y'a faamu? An badenw, n bɔla ka a ka audio dɔ jouer sisan. Audio in na mun n'an b'a jouer pour que dalilu bɛ se ka sɔrɔ kuma na cogo min na. Aw y'a faamu wa? Comme n y'a fɔ aw ye, ni taama ma ban tigɛ FIFA ti ban, n'est ce pas? N'i bɛ sa faga la, ni sa ma sa i tɛ bere bila. Ne ni Cherif Ousmane Madane Haïdara ta kɛla o de ye. Ne t'a to yen o, non, ale dɔrɔn tɛ, maa o maa silamɛya in tɔgɔ la ko ne bɔla a tigi kɔrɔ kalama ka ban, ne ni kɔni bɛ ɲɔgɔn na de dɛ, n'est ce pas? Ne ka baara kɔni kɛla diinɛ benni ye k'i ka baara kɛ manipulation ye silamɛya la walima k'i ka baara kɛ
ka mɔgɔw gosi u hakili la silamɛya la ni silamɛya tɔgɔ ye ni ne y'i sidɔn ka ban an kɔni bɛ ɲɔgɔn na de n'est-ce pas donc n'i y'a kɛ ko i bɛ se ko la ne fana bɛ yan n bɛ bɔ k'a fɔ ka n jigi k'ala ye a bɛ faamu an badenw an b'o de hukumu kɔnɔ n'o tɛ caman kɛla nin kuma ninnu na mais il faut pas que an kana bila u k'a bila u kunna comme si anw dɛsɛla kuma na ou bien anw sɛgɛnna ou bien anw de y'a dabila o fɛn tɛ o tant que o bɛ kan k'a kɛ à tout moment n'o y'a kɛ an bɛ bɔ fana k'a yir'u la k'an bɛ yan an ma sa donc n'a tola min ta la dalilu contre dalilu an bɛ n'a ye est ce que a faamu sinon n'a jala o la ko n'o kumana an k'o to yen o ka kuma n'i y'o yira o la o laban n'a fɔ ko olu de ta ye tiɲɛ ye k'an sɛgɛnna k'an y'an daji n'est-ce pas donc o kuma t'a la n'o yela k'o y'a ɲagamu walima k'a fereke an bɛ b'u kama n'est-ce pas an bɛ dalilu busanmisɛn gan o la pour que o ka pan ka bɔ bilen est ce que a faamu an badenw vocal in aw y'a lamɛn Sherif Usman Madan Haidara a bɛ kan ka mun fɔ a kɔnɔ ko ale y'a fɔ ko seli tɛ silamɛya la n'est-ce pas ale kɛlen k'a fɔ seli tɛ silamɛya la ko o hukumu kɔnɔna na ko ale yɛrɛ y'a fɔ ko silamɛ de bɛ seli n'est-ce pas ko seli b'a dan ma silamɛya b'a dan ma ko par conséquent silamɛ de bɛ seli n'est-ce pas ko b'a yira i la ko seli tɛ silamɛya la an badenw ninnu ye kumaw de ye c'est comme n'i ye nɛgɛbere ta ka bere ta k'olu fila sude ka nɔrɔ ɲɔgɔn na n'i ye fan dɔ in lajɛ i b'a sɔrɔ nɛgɛ don mais n'i ye fan dɔ in lajɛ i bɛ taa sɔrɔ yiri don donc kuma suguntan kuma sugu dɔnbali dɛ kuma min ni kɔrɔ t'a la nin y'o de dɔgɔyama tɛ dɛ nɛnini tɛ ne y'a f'u ye ne ti maa nɛni silamɛya sira kan ne ti maa dɔgɔya silamɛya sira kan mais ne bɛ dalilu de jɔ maa la silamɛya sira kan n'i ye min kɛ ne b'o de fɔ wa i tɛ se ka ne bali k'o fana fɔ parce que i y'a kɛ de n'i y'a kɛ cogo min na i ka acte c'est pas on ne juge pas l'homme hein on ne juge pas l'homme en fonction de sa personne on juge l'homme plutôt en fonction de son acte i ye acte min kɛ i bɛ juger ka da o de kan sinon e yɛrɛ tɛ o c'est pas ta personne là mais c'est ton acte n'est-ce pas an badenw ko ale y'a yira ko silamɛ de bɛ seli n'est-ce pas ko de dalilu ye ale bolo k'a yira ko seli tɛ silamɛya la est ce que a bɛ kan ka faamu o ye kuma minnu ye o ye pour que ale bɔla k'a fɔ diɲɛmaw ye ko seli tɛ silamɛya la n'est-ce pas kuma caya la hali a nɔfɛma ninnu caman o bɛ yen nka o b'a dɔn tigitigiw ka karamɔgɔkɛ ye nkalon tigɛ n'est-ce pas a y'o min fɔ sisan ko seli tɛ silamɛya la il pensait que il allait avoir une suite favorable ale bolo message in bɛna c'est-à-dire ale ka laɲini sabati mais malheureusement pour lui son message a connu un gros échec est ce que kan ka faamu a ye kuma in fɔ min kɛ a b'a kɔnɔ a nɔfɛmaw bɛ tugu a nɔfɛ a kan kan a b'a kɔnɔ maaw bɛna sɔn a ye malgré que o sɔnna ye fɛn caman na mais munna a yɛrɛ nana jateminɛ kɛ k'a ye vraiment son message n'a pas bien véhiculé il a connu un gros échec hali a yɛrɛ nɔfɛmaw caman bɛ yen minnu ni ko in gɛlɛyala u ma kosɛbɛ hali n'u ma sɔn k'a f'u ka karamɔgɔkɛ ye a nɔfɛma caman bɛ yen minnu banna kuma in ye kosɛbɛ hali n'u ma bɔ u ka karamɔgɔkɛ kɔ mais o kɔni o ma sɔn abada parce que olu yɛrɛ b'a dɔn ko kalo don ne n'a nɔfɛma dɔ kelen kumana téléphone na ka ye donc a ye nin exemple in ta ko Hayidara ko seli tɛ silamɛya la min kɛ ko c'est à dire kuma caya caya la ne ko bon stop ne bɛ yɛrɛ ɲininka yala Hayidara y'o min fɔ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye yala i sɔnna wa i ma sɔn ko bon ale ka faamu na ale ka faamu pitinin na dɛ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale ma sɔn parce que ale b'a dɔn seli bɛ silamɛya la ne ko bon e ka faamu pitinin tɛ dɛ o yɛrɛ yɛrɛ de don a b'a la de aw ka karamɔgɔkɛ de ye nkalon tigɛ silamɛya la k'a t'a la sinon a b'a la di e min sera k'a dɔn k'a b'a la mais e tugun bɛ maa kɔ k'o y'i karamɔgɔ ye o k'a t'a la e ni ye karamɔgɔ jɔn de bɛ diinɛ dɔn jɔn ye n'est-ce pas c'est trop grave an badenw a y'o message min kɛ message in ma ɲɛ maintenant vu que message in il a connu un échec donc a bɛ ka bɔ k'a yɛrɛ rattraper sisan a ye système ninnu faamu quoi n'aw bɛ fɛ ka Hayidara dɔn ka ɲɛ a ɲɛ ma 100% a ye ne lamɛn ne t'a nɔfɛ juguya kama ne t'a nɔfɛ k'a ko man di n ye o tɛ bi de sela n'o tɛ ne y'a fɔ aw ye kunun n karamɔgɔ de kun don aw y'a faamu wa kunun Mali bɛɛ ale de kun ye maa kelen ne tigɛ kun bɛ maa min kan
ne tigɛ kun fan bɛ maa min na ko n bɛ se ka c'est-à-dire diinɛ ta maa min bolo maa min bɛ se ka kɛ ne ka kisi de sababu ye lahara o ye Mali bɛɛ comparaison kun tɛ ani karamɔgɔ cɛ ne fɛ yen n'est-ce pas? C'était mon guide préféré, c'était mon prêcheur préféré o kun ye o don ye mais bi tɛ donc vu que ne b'a dɔn kunun n b'a dɔn bi maa min b'i dɔn kunun i kunundama a b'o dɔn i bilama a b'o dɔn n'o tigi kuman'i kan siran maa ka kɛlɛ ye maa min b'i dɔn maa min b'i dɔn n'o ko i b'i kɛlɛ siran o ɲɛ parce que o b'i sokɔnɔna ni kɔnɔma la o b'a bɛɛ dɔn de donc ne bɛ Cherif Usmane Madani Hayidara dɔn wa ne bɛ siran Ala ɲɛ k'a fɔ n bɛ nkalon d'a la o kuma t'a la ne bɛ min fɔ a la a bɛɛ kisɛ ye n'a ma sɔn n bɛ yan n ye débat ɲini a fɛ nin y'a san 2 de ye a ma sɔn an ɲɛ ka kɛ 4 ye a ka kɔrɔbɔ donc n'a ma sɔn an ka segin ka kuma je suis obligé maintenant de parler derrière lui a tɛ se k'o bali aw bɛ kan ka faamu wa an badenw Hayidara y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye seli tɛ silamɛya la sun tɛ silamɛya la jaga tɛ silamɛya la wa heji t'a la donc il pensait que le message allait connaître une suite favorable a bolo le message bɛ na c'est-à-dire laɲini min kɛ a m'o kɛ ça connaît un échec a yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔw bɔla fan caman ka kuma in n'i ye k'a yira a ye min fɔ kalo don n'est-ce pas a nɔfɛmaa caman bɛ yen minnu tigɛla la k'a kun kɛ nin sababuya ye c'est-à-dire il a marqué une très grosse déception vis-à-vis de ses disciples vis-à-vis de ses sympathisants a y'a ka nɔfɛmaa caman nimisa a y'u caman jigi tigɛ a y'u caman fari faga quoi tellement o y'a ye u ka karamɔgɔkɛ bɛ kan ka kuma cogo min na c'est pas la peine donc mun nana kɛ Hayidara maintenant pour se rattraper a bɔla ko non ko ale m'a fɔ seli tɛ silamɛya la dɛ ko mɔgɔ minnu ko k'ale ko seli tɛ silamɛya la k'olu karamɔgɔw de ko seli tɛ silamɛya la n y'a audio dilan yan aw bolo yan a audio yɛrɛ titre kun ye jumɛn ye parce que ko ninnu caya la hakili yɛrɛ t'a titre la bilen yɛrɛ est-ce que a kan ka faamu voilà est-ce que ce n'était pas Hayidara ment en islam voilà a ye alimami tigɛ a ye kalon tigɛ ka da imam maliki la ko imam maliki do ko seli tɛ silamɛya la a ye kalon tigɛ ka da imam shafi'i la ko shafi'i de ko seli tɛ silamɛya la ka kalon tigɛ ka da ahmadu la ko de ko seli tɛ silamɛya la ka kalon tigɛ ka da a tɔgɔ de abu hanifa la ani ibn taymiya ko olu de ko seli tɛ silamɛya la ko sinon ale Hayidara m'a fɔ donc k'ale y'a fɔ k'a jigi da olu de kan donc a y'o fɔ min kɛ an bɔla tuguni ka dalilu bisɔnmisɛn gan a la a panna ka bɔ bilen donc a ye kura kɛ bi bilen n'est-ce pas n bɔla k'o kura de jouer aw ɲɛna sisan donc comme a bɛ kan ka dalilu di dalilu tɛ kan ka kisɛ ta chaque fois n'a bɔla anw bɛ bɔ ka dalilu bisɔnmisɛn gan a la a bɛ pan ka bɔ bilen Hayidara ne y'o de f'i ye mieux vaut te taire hali k'i daji parce qu'à tout moment tu cherches à défendre l'indéfensable n'est-ce pas à tout moment tu cherches à défendre les mensonges tu fais exposer les mensonges mais qui bɛ kalo défend tu ne fais qu'aggraver la situation i b'i ka situation aggraver de i b'i daji o de ka ɲi n'o tɛ plus i b'a fɔ i bɛ kuma plus i b'a tɔ bɛ juguya ka taa donc bi fana i fana ye dɔ fɔ bilen i y'o min fana fɔ o kɛla juguman fana ye parce que i bɔla an y'i ka kuma lamɛn i ko i bɔla k'i ko maaw ma ko seli tɛ silamɛya la n'est-ce pas ko kɛlen min kɛ k'i tilala k'a fɔ ko silamɛ de bɛ seli n'est-ce pas i y'a dɔn o ye kuma fila ye seli tɛ silamɛya la mais silamɛ de bɛ seli silamɛ bɛ seli k'a to diinɛ jumɛn de la bolisɔn diinɛ sa kɛ ne y'o de f'i ye k'i daji il faut te taire parce que l'irréparable est déjà commis e tɛ kan k'a faamu wa l'irréparable est déjà commis c'est-à-dire fura tɛ e ta in na bilen c'est déjà commis quoi on peut pas il faut pas demander au ciel et on peut pas faire l'impossible à l'impossible nul n'est tenu i ye kuma minnu fɔ c'est déjà parti tu peux plus les récupérer kuma ninnu tagalen de kuma b'i n'a fɔ marifakisɛ n'a bɔla i ka marifa da fɛ ka ban e sagoya t'a la bilen o y'a talen de surtout an bɛ tile min na sisan n bɛ tila n b'i ka kuma dɔ wɛrɛ bila la sisan n'est-ce pas kuma ninnu tagala tu peux plus les ressaisir quoi donc min da kɔni ka di la sisan ko fila don soit que tu te taises i k'i daji walima que tu sortes et demander excuse ou bien pardon n'est-ce pas à la communauté musulmane soit i ka bɔ i ka yafa deli ani k'i ka fili k'a reconnaître ta faute là ton erreur o de ye i ka fura ye an bɛ nɔ min na mais si jamais tu ne fais pas ça tu ne te tais pas et encore tu sors pour essayer de défendre ton mensonge alors dis-toi que tu vas aggraver ta situation n'est-ce pas tu ne fais qu'aggraver ta situation n'est-ce pas d'accord an k'i ka bi ka kuma ta
an b'i nɔfɛ de o an b'i nɔfɛ i yɛrɛ kama tɛ dɛ an b'i nɔfɛ i kumakan de kama i ko seli tɛ silamɛya la n'est-ce pas ko e tun bɛ fɛ ka min fɔ k'e tun bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ko silamɛ de bɛ seli ko parce que seli nana sɔrɔ silamɛw bɛ yen seli nana sɔrɔ silamɛw bɛ yen e bɛ fɛ k'a fɔ silamɛ de bɛ seli yala e ma fɔcogo wɛrɛ foyi sɔrɔ o la fɔ seli tɛ silamɛya la o de fɔcogo bɛɛ ye ka taa sɔrɔ i ye kalon tigɛ yɛrɛ i ma fɔ ten n'est-ce pas e b'a fɔ don min kama ko seli tɛ silamɛya la i ko maaw ma i ko anw ma ko o ye ko kura de ye e bɛ kan ka faamu wa ko e ta in k'o ye kura de ye ko kɔrɔlen kun ye jumɛn ye kɔrɔlen kun ye ko seli tɛ silamɛya ye an badenw a ye kuma ninnu lamɛn ka ɲɛ a bɛ kan ka faamu wa a ye min fɔ a mɛnna o de ye ko seli tɛ silamɛya ye ne yɛrɛ kun n sɔn bɛ o kuma in ma seli tɛ silamɛya ye ko mun na parce que silamɛya seli nana sɔrɔ silamɛya bɛ yen donc mɔgɔ si tɛ se ka seli dɔrɔn minɛ k'o bɛ kɛ e ka silamɛya ye parce que seli nana sɔrɔ silamɛya bɛ yen hayidara o kun ye i ka kuma kɔrɔ de ne sɔn b'o ma yɛrɛ seli tɛ silamɛya ye n'est-ce pas o y'o kuma de ye seli tɛ silamɛya ye o kɔrɔ jumɛn ye k'a fɔ i bɛ seli dɔrɔn k'o b'i kɛ silamɛ ye abada leze seli nana sɔrɔ silamɛya bɛ yen a fɔla muminiw de ka seli o kun y'i ka kuma kɔrɔ ye n'est-ce pas n'e kun danna o ma ne ni kun tɛ se ɲɔgɔn ma o n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan in faamu a ye n lamɛn ka ɲɛ dɛ n'aw bɛ n lamɛn aw kana nafigiya don aw dusukun na n'aw bɛ n lamɛn aw kana maakanu don aw dusukun na n'aw bɛ n lamɛn n bɛ karisa fɛ n tɛ karisa fɛ a b'o bɔ dusukun na pepewu écoutez-moi avec un cœur véridique écoutez-moi avec un cœur sincère un cœur fidèle un cœur croyant n'est-ce pas et non avec un cœur hypocrite un cœur insincère a kana kɛ n'a bɛ n lamɛn a bɛ n lamɛn ni tiɲɛ sira ye n bɛ karisa fɛ n tɛ karisa fɛ ne mako tɛ o la n'est-ce pas nafigiya ni banbaganciya ninnu ne mako tɛ o la moi je n'aime pas l'hypocrisie n'aw bɛ n lamɛn a ye lamɛn ni tiɲɛ sira ye aw bɛ tiɲɛ y'a kɔnɔ aw bɛ tiɲɛ faamu hayidara i ko don min na seli tɛ silamɛya ye n'e kun danna o ma bien vrai que i ni dɔw fɔnna ɲɔgɔn kɔ o kuma na hali o kuma in premièrement mais i ni ne kɔni kun tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o la parce que moi je suis d'avis k'a fɔ seli tɛ silamɛya ye mun na k'a fɔ k'i bɛ seli dɔrɔn k'o de b'a yira k'i ye silamɛ ye hali n'i ye kojugu tɔw kɛ abada leze n'i y'o kɛ i bɛ jahanama kɔnɔ seli dɔrɔn tɛ se k'i kisi o bɛ faamu silamɛya seli nana sɔrɔ silamɛya bɛ yen o bɛɛ bɛ faamu seli a fɔla muminiw de ka seli o bɛɛ bɛ faamu sa o de ye seli tɛ silamɛya ye i b'a daminɛ n'o de ye i ni dɔw fɔnna ɲɔgɔn kɔ o la dɔw y'i faamu dɔw m'i faamu maintenant o ma kɛ bi dɛ o kɛla depuis a mɛnna o page nana datugu sisan an nana don page kura kɔnɔ i yɛrɛ da de y'a fɔ dɛ ko nin ye kuraya ko la k'i kun ko de seli tɛ silamɛya ye k'o kɛlen ko kuma cayala o la ko mais sisan ta kɔni k'a t'a la yɛrɛ hayidara i y'a fɔ i m'a fɔ cɛ sabali sa i y'a fɔ i ko a t'a la yɛrɛ kuma caman t'a la o a ye jɔ a ye lamɛn dɛ an k'a lamɛn tan siɲɛ kelen dɛ parce que ninnu ye mɔgɔ minnu ye tan ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛna k'an bolo a ye an ka jɔba ye mɔgɔ minnu bɛ a nɔfɛ kulo la tan nin t'a ɲɛ ye o olu b'a nɔfɛ kun min na ani anw bɛ fɛ ka min kɛ kelenw tɛ o ka tugu mɔgɔ nɔfɛ dɔrɔn a ka mana finikolon finma kɛ k'i ɲɛ siri i ka tugu a nɔfɛ tan hali n'a k'i ma nɔnɔ ye finma ye i ka kulo ye anw bɔra o la sa an bɛ a yɛrɛ de lamɛn n'an y'a lamɛn o a kɛn bɛ ka min fɔ elewu encore la an bɛ taa lamɛn a ye min fɔ seliko la aw ni ne an bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a lamɛn n'est-ce pas an ka lamɛn dɛ n'a kɛla cogo min na o tɛ essayons de l'écouter a ko de an badenw ko seli tɛ silamɛya la mais a m'a fɔ ko seli nana di silamɛw de ma k'o de b'a yira ko seli tɛ silamɛya la o t'o prévu ye dɛ a bɛ kan ka faamu wa o ye manipulation de ye ka mɔgɔ hakili suɲɛ a y'a lamɛn ka ɲɛ an k'a lamɛn dɛ olu tɛ silamɛya yɛrɛ la u t'a la a bonyana dɔw hakili ma mɛ u dun t'a la dɛ seli yɛrɛ sun jaka hiji olu tɛ silamɛya yɛrɛ la u t'a la a bonyana dɔw hakili ma mɛ u dun t'a la o de la ne y'a fɔ n ka kuma dɔ la a kuma bonyana mɔgɔ dɔw hakili ma kɔfɛ in na k'a fɔ seli yɛrɛ sun jaka hiji olu tɛ silamɛya yɛrɛ la
utala aboyana bo haklimame utala utala sabu afyon yen fyon fo ni mbetira silamu ndema sewo shuwo jagawo hijiwo abetira silamu ndema bifaka mu fo silamu ya yebu ani fo akoro silamu ya ka ala don ka son balambado ne mago be yoro mina juste o ye yoro mina ko seli shun jaga heji konni shite silamela ambadon konni bedila silamela de mako kake ne mako bo yoro la c'est là l'ambiguïté ate silamela ngadila silamela de mako kake ne be fendron kana livre ta de kana qur'aneta kana hadisata kana ta madrasala n'est-ce pas mais e k'i tɔgɔ dama dɔn dɔrɔn ni ɲininkala k'i tɔgɔ ye jumɛn e k'o dɔn baɲi i k'aw ka so yɔrɔ dɔrɔn i fa ni ba tɔgɔ i ka se k'o fɔ n'est-ce pas n'i sera k'olu kɛ e ka nin da i ɲɛ kɔrɔ sa seli tɛ silamɛya la sun tɛ silamɛya la hiji tɛ silamɛya la jaga a tɔgɔ di jagabɔ tɛ silamɛya la nka ni kelen kelen bɛɛ o bɛɛ dila silamɛw de ma k'o ka kɛ ne bɛ ɲininka o dila jɔnw de ma k'o ka kɛ silamɛw yala a bɛ silamɛya la wa a tɛ silamɛya la de a b'a la o tuma na an bɛna anw si de kɛ nin kuma in na taa ni ka segin la wa wagati bɛɛ an ka taa ni ka segin k'a kuma kan an bɛna an si k'o de la an tɛna an si k'a la mais comme déjà fɛn min de don an tɛ se ka sigi k'a to yen n'an y'a ja Sherif Usman Madani Haidara la a bɛna k'a kɔnɔ k'ale de y'anw battu donc a tola ale ta la comme a bɛ ka bɔ ka kuma camanw fɔ wagati bɛɛ an b'a yira a la da t'a kelen kun wa fana an tɛ diinɛ in to a bolo a k'a ka sago ye hali ni n bɛ bɔ ka 5 minutes kuma de kɛ walima 10 minutes kuma de kɛ anw b'a kɛ ten de o de y'a kɛcogo ye sinon n'a jala o la n'an ye ninnu to yen k'u bɛ ka kuma k'an tɛ kan k'o jaabi a bɛna kɛ i n'a fɔ an sɛgɛnna walima an battu la maintenant la question c'est où a y'a mɛn a yɛrɛ da ko seli tɛ silamɛya la sun tɛ silamɛya la jaga tɛ silamɛya la hiji tɛ silamɛya la donc maintenant Sherif Usman Madani Haidara aw y'a mɛn a da wa aw m'a mɛn a da a y'a mɛn a da maintenant ne ye vocal min joué daminɛ na n'a ye min kɛ kɔsalanin na k'ale tun bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ko seli dila silamɛw de ma k'o de ye dalilu ye k'a yira ko seli tɛ silamɛya la Haidara o tɛ dalilu ye i bolo mun kɛla i coincé la de i gunna ntɛnɛn na i tɛ se ka bouger bele quoi maintenant que i gunna sisan prévu tɛ yen il faut amener maintenant des propos i bɛna ni kumaw de ye kuma min bɛ se ka mɔgɔ bannen lasɔn mɔgɔ bannen lasɔn kɔrɔ ye jumɛn ye i ka maa caman tigɛli la i ka nin kuma in na ko seli tɛ silamɛya la o tigɛli la quoi donc i bɛna mun kɛ i bɛna essayer ka nɛgɛ gɔlɔ k'a gɔlɔ ka sɔrɔ ka na sude ka nɔnɔ ɲɔgɔn na sisan maa kana bɔ a kalama k'i kun kɛn bɛ ka erreur kɛ anw kunkolotigiw bɛ yan Haidara nous sommes là les doués d'intelligence nous sommes là i tɛ se k'anw manipuler i tɛ se k'anw ta otage la i tɛ se ka lavage à cerveau k'an na anw hakili ka ɲi o ma i y'a fɔ k'a t'a la kuma jɔli i la de dalilu ma sɔrɔ i bolo i bolila ka taa kɔrɔn y'a sɔrɔ datugun bɛ i bolila ka taa tilebi y'a sɔrɔ datugun bɛ i taara a tɔgɔ de kaɲaka bani baba i y'a sɔrɔ nin bɛɛ fermé la parce que i ma faveur sɔrɔ maintenant k'e coincé la i bɛna mun kɛ ko non k'e tun bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn de ko seli tɛ silamɛya ye e tɛ se k'o fɔ bilen o parce que e ko k'aw tɛmɛna o kan aw bɛ yɔrɔ min na sisan k'a t'a la de i denkɛ Ibrahim n'est-ce pas o bɛ min wele ko Iba o fana y'a mɛn i da min kɛ pour que k'e sutura k'i encourager ka kalon briefing k'a dabiri da la ale fana bɔla ko seli ni silamɛya ma se tile kelen ko ma o tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ ne ma fili n y'a video dɔ n kan ka sɔrɔ n y'a video dɔ yɛrɛ bila groupe kan su in na yɛrɛ aw ko cogo di sa aw ko a t'a la n'est-ce pas kuma jɔ la aw bɛ na ko non ko aw bɛ fɛ ka fɔ k'a dila muminu de ma n'aw bɛ fɛ ka fɔ k'a dila muminu ma e ni maa kun tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la o ne ye Haidara kun ko seli dila muminu de ma o ka seli wa seli tɛ se ka maa kɛ mumini ye o faamuna o parce que seli bɛna sɔrɔ muminu bɛ yen ne ko seli dila silamɛw de ma o ka seli wa seli tɛ maa kɛ silamɛ ye o faamuna o n'est-ce pas ne ko seli tɛ silamɛya ye o bɛɛ bɛ faamu nka seli de tɛ silamɛya la an y'i jɛn o an y'i dakoro min kɛ i ma can fɔ nin ye e m'a fɔ ko non k'e m'a fɔ k'a t'a la k'e y'o k'a dila a tɔgɔ di muminu de ma k'u ka seli wa mais Haidara diinɛ ɲɛma e min kan ka leçon di maaw ma silamɛya la nin ye comportement nin ye jogo ye tan
Mais il faut te dire que tu as fait la honte totale, la déception totale de cette religion-là. Il y a un dîner, il y a comment je quoi. Et avec des propos provocateurs. Ibe nimbela, iklala ka fotuguni, ko exemple dit uma, ko me ko oti fe ka fam. Oti fe ka fam. Ko na fola dron ko be panga wule kama. Ki ka mogo révolté ka ke to kan quoi. Comme si mogo to ti de fait. Ne kuma na dron to ti fait. N'est-ce pas? Hal ni chan fouyi, o mako ti ka chana. Da o de fouyi ka mogo yi. N'est-ce pas? E ka mogo fana be o kuru kono, ka blo kono comme si on be juguya la. On t'i fait. N'est-ce pas? Nous kɛla sisan, est-ce que e ka mɔgɔw ani mɔgɔ tɔw olu na se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa? Un guide religieux doit être un rassembleur et non un diviseur. Diinɛ ɲɛmɔgɔ, i kumacogo ani comportement ani kɛwalew o kan ka kɛ preuve de ye ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan. N'a fɔra k'e ye silamɛw kuntigi ye, o kan ka kɛ preuve de ye ka muminu fara ɲɔgɔn kan. Tu dois rassembler les musulmans et non diviser les musulmans. Hakili la n delila k'o f'i ye. Haidara divise les musulmans. A vocal be yen, a bɛ YouTube kan. N'est-ce pas? E ka nin kuma ninnu ye sababu de ye ka se ka i nɔfɛmaw k'o funtɛni ka kɛ maa tɔw kan. Donc ka balawu wuli muminu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnsɔgɔniya ni wuli u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ɲɔgɔn fɛ. O ye ka baarada ye. Et puis toujours o ye ka comportement de tan. Un guide religieux qui est de diinɛ ɲɛmɔgɔ ye. Et c'est toi qui dois nous apprendre à bien prêcher. K'e bɛ taa a ɲini président fɛ o ka décret dɔ bɔ ou bien o ka décision dɔ bɔ min bɛ boli ka wajuli kɛcogo kan. Nin ye e yɛrɛ wajuli kɛcogo bɛɛ ye. Il faut voir. Seli tɛ silamɛya la jɔn de bɛ yen k'i bɛ bamanankan mɛn k'e t'o kɔrɔ dɔn. Sun tɛ silamɛya la jɔn de bɛ yen k'e bɛ bamanankan mɛn k'e tɛ nin kɔrɔ dɔn. E y'o fɔ an bɛɛ ɲɛna yan n bɔra ka jouer sisan i kɔ a t'a la. E bɛ tila ka na ko non k'a dila ko muminu de ma n'a t'a la mun n'a dil'o ma. N'a dil'o ma a bɛ wajibi o kan wa a tɛ wajibi o kan? A bɛ wajibi o kan. N'a wajibiyala o kan a bɛ silamɛya la wa a tɛ silamɛya la? A b'a la. Mais toi tu fais énerver quoi. Hein? L'irréparable est déjà commis. Le coup est déjà parti. I b'i yɛrɛ sɔrɔ de. C'est trop tard o. E ka nin kuma caman in dɛ ninnu tɛna se ka e ka nin ko in a corriger ne bɛ k'o de f'i ye. Donc n bɔra ka nin fɔ aw ye n'a ye minnu hakili suɲɛ k'ale m'a fɔ seli tɛ silamɛya la an badenw a bɛ ka kuma in sɔsɔyɔrɔ de ɲini. I y'a dɔn wagati caman a bɛ bɔ a bɛ kuma 100 fɔ kunun ka tila ka bɔ ka 100 wɛrɛ fɔ bi flagrante contradiction. Fo i kunkolo bɛ kɛ cogoya dɔ la. Fo i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que o ma kalon d'a la. Ne y'a caman de bila aw b'a lamɛn. A b'a fɔ cu kunun a bɛna fɔ ca bi. Maa kelen kuma jojoli. N'a kɛla fili bolo ma ani dafabaliya bolo ma an bɛ se ka kuma. Mais à tout moment a filɛ nin ye i bɛ bɔ i b'a ɲagamu parce que i b'a dɔn tigitigi ma o b'i nɔfɛ hali n'i k'u ma ala tɛ yen o dɔw bɛ sɔn o bɛ kule i nɔfɛ ka taa fɛ i bɛ bɔ i bɛ kumaw fɔ a b'i kɔnɔ bɛɛ y'i nɔfɛmaw de ye bɛɛ bɛna sigi k'e lagɛ ten ne y'a gana sisan i bɛ sɔrɔ ka bɔ i bɛ changement linguistique k'a yira maaw la non i m'a fɔ ten i y'a fɔ ten comme si on était toi tu penses que nous sommes bêtes e bɛ bɔ e b'a fɔ kɔɔri jɛlen don n'anw bɔla ka kuma e n'a fɔ e m'a fɔ a jɛla de ko k'a bililen don toi tu penses qu'on comprend rien. E bɛ bɔ k'a fɔ maaw ye ko nɔnɔ finnen don n'anw bɔla k'e sɔsɔ e bɛna bɔ non ne k'a finna aw m'a faamu de ne bɛ fɛ k'a fɔ n'a kɛra tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan ça veut dire quoi ce truc là n'a sɔrɔ e kun y'a fɔ ka ɲɛ siɲɛ fɔlɔ la est ce que polémique kun bɛ wuli wa est ce qu'il y aurait de polémique parce que e de y'a fɔ k'a ɲagamu siɲɛ fɔlɔ la o nana polémique ye o. Il faut être clair dans tes propos et c'est tout. Ne ko a b'a la bɛɛ b'a dɔn bamanankan na a b'a la kɔrɔ ye a b'a la de ni e ko a t'a la bɛɛ b'a dɔn bamanankan na a t'a la kɔrɔ ye a t'a la de yanni ka n'i jɔ ne ko a t'a la aw m'a faamu de a bɛ ten a bɛ ten a b'a la bamanankan de don e bɛ bamanankan mɛn cogo min an fana b'a mɛn ten i ko k'a t'a la de donc tu n'as plus besoin de nous donner des explications on a déjà compris parce que i ko k'a t'a la de n'a t'a la tu nous donnes quelle explication encore a t'a la kɔrɔ de a t'a la de e ko sun t'a la tu veux nous donner quelle explication qui nous montre que ko jumɛn bile e ko k'a t'a la de a t'a la de bamanankan de don c'est aussi simple n'est-ce pas e ko hiji t'a la e tɛna se ka explication foyi di an ma min b'a yira k'a b'a la bilen parce que ko k'a t'a la à moins que tu ne te contredises e ko seli t'a la o mɛnna e da kɔnɔ ka ban ko seli tɛ silamɛya la a fɔla wa a ma fɔ a fɔla donc la version seli tɛ silamɛya la in ça veut dire quoi ça veut dire que seli de tɛ silamɛya la
a banna. Mais quelle qu'en soit ton efficacité en explication, ça ne peut plus dire que à bas là, moi, ce que tu ne te contredises. Et tu n'as pas explication de Mimba Irabele ko à bas là. Parce que Yekuma Damina Katala. Natala, il est prévu de dire ça Mimba Irakatala déjà. Mais ko Katala. Il est là, ne ko Katala, ko non, ebe fenga fodi, c'est la nas la mère sorai. C'est la nas la mère sorai. Oh, eko Damina Mina Katala. Ani sel nana silamɛya sɔrɔ yen I b'olu kuma fila ta I b'a da ɲɔgɔn kɔrɔ sa sel nana silamɛya sɔrɔ o kɔrɔ jumɛn ye sel nana don silamɛya la ni sel nana don silamɛya la o kɔrɔ silamɛya ka kɔrɔ seli ye o bɛɛ tɛ wa mais kuma in bɛɛ bɛ mun nɔfɛ seli bɛ silamɛya la yen de tɛ wa a b'a la yen o parce que a nana sɔrɔ yen a nana sɔrɔ min k'a donna a la kuma t'o de ye wa n'a dun donna a la o kɔrɔ a b'a la yen e dun y'a yira k'a t'a la Haidara an tɛ ji min an nun fɛ koyi Cherif Ousmane Madani Haidara an tɛ ji min an nun fɛ donc vraiment il faut cesser ninnu ɲɔgɔnnaw dabila n'an ka diinɛ ye ka n'an ka diinɛ saboter kana maaw tigɛ an ka diinɛ na sa c'est à dire ne b'i deli Ala yɛrɛ de kama quoi I ye dɔ kɛ an ka diinɛ in na tan an ka diinɛ to yen a ka ɲɛsuma sɔrɔ franchement ne ta tɛ silamɛya ye e ta tɛ silamɛya ye mais an bɛ niveau min na vraiment ne b'i deli n'i ma se k'a k'i yɛrɛ kama a kɛ Ala yɛrɛ de kama I k'an ka diinɛ to yen deli don quoi sinon n'i continue na tan tu vas mal finir hein ne t'i jugu ye mɔgɔ minnu bɛ kule I nɔfɛ e bɛ Ala sɔsɔ o ɲɛna o bɛ kule I b'a yira ko Ala kumakan ye nkalon ye o ɲɛna o bɛ kule hali o mako foyi t'a la n'est-ce pas olu de bɛ se ka qualifier comme tes ennemis minnu b'i conduit ka taa fili sira kan minnu b'a dɔn e bɛ kan ka min fɔ nin ma ɲi nka o b'i supporter a kan mɔgɔ min bɛ kalo k'aw laban tiɲɛ ne ta ye kangarimada de n'i y'a mɛn I y'a min yɛrɛ ye n'i yɛrɛ m'a mɛn o y'i ka ko y'i bolo et on va voir ta finalité n'a kɛla cogo min na a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna yan inchallah an badenw an bɛ nin jɔ yan c'est juste un recadrement une rectification ne bɛ kan ka su ye o ale dɔrɔn tɛ o n'a bɔla ka fereke tuma o tuma ou bien k'aw gosi aw hakili la tuma o tuma ne bɛ bɔ k'a lakile a tɛ kɛ ka ne balolen to yan a bɛ faamu wa ne b'a ka système dɔn ne b'a ka stratégie dɔn n'est-ce pas a bɛ se k'a kɛ maa caman na mais n'a sera ne ma a bɛ kale a tɛ se a bɛ faamu wa d'accord an badenw an bɛ nin jɔ yan Ustaz Berté Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 a bɛ faamu groupe les croyants a bɛ vocal in a b'a partager pour que a bɛ se ka yɔrɔ jan sɔrɔ cogo min na wasalamu alaikum warahmatullah